Welcome again to my mom's channel. At nandito ngayon si Mama. Yan, so mag-workout kami. Ay, si Mama lang pala yung mag-workout. So, ayan. Ma! First workout is reclined oblique twist. Reclined. Ano kayo magkasta sa itong reclined? Yung katong itaas imong tiil, tapos sa pikas tiil, ana. Tapos ibaba ang isa ka tiil, ana. Tapos isa ka kamot nga naa sa left. Ana, tapos i-ana nimo sa imong tiil. Mali, left. Ana, tapos Left pa rin right, manggod ni. sige, tungod sa imong tuhod. Ayan, tungod sa imong tuhod. Tapos, ana, mana reclined oblique twist. Bali for 30 seconds ata siya or... Tinra, manggod. Tinra, wa. Sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ano. Next is Superman! Superman hapa. Please, hapa, my dear. Tapos, bali, ano siya, dear? Ay. Tapos, Ano to? Ana. ana, tapos tong murag ana, tapos ana, murag kaning ana ba? O, ana, Superman. Sige, bali, ano na lang ni siya? Bali 16 seconds siguro. Sige. 10 lang, good. Sige na, ayot na. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next na pud makay kuan. Cat cow pose. Cat cow pose. Ana. Bali, ano na siya? 30 seconds. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ana ba? 8. Oh, tapos ano ba? Murag kaning imong ana ang imong kuan. Ano? Kurag ipaana ba? Ipataas pa gamay. Ipataas pa imong likod. Ana. Tro. Teatrohon? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Tira, manggod. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Next kay mountain climber. Saan to? Kanang ano, ana, tapos dagan-dagan ka dira. Na, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 seconds naman eh. 11, 12, 10 13, seconds rago. 14, 15. Na. Next kay ano, katong sa ito, ano dito siya? Ato ana. Ito sigurong ano. Ana pagod. Ay, katong higda ka matapos ipaangat imong tiil bali 20 seconds, tapos baba. Ano siya, isabay nimo siya angat ang tiil. Ana. Isabay niya siya angat, duha ka buok. Ay.
Oo, ana. Tapos, 30 seconds na siya. Okay, start na. 30? 20. 50? Ay, ano na lang siguro? 16? 16 na lang. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ma! 11, 12, 13, 14, 15, Madir! 15, 15, ay! 15, 16, 20 na 15 lang ta. ay na lang, Ayaw, oy. pugsa. Si Madir, oy, Di 16 kaya. seconds, ganito. Ano na lang, lahi na pod, katong heel touch. Asa gito? Asa gitong butt bridge ha? Maubo daw, maubo. Tapos, kaning ana, ubo. Ubo. Tapos, ana. Tapos, ano na nakalimot tumagod ko itong butt bridge ba? Ganito ha? Ay, ano na lang! Kanang, cobras! Cobras na lang cobras. Kubras, manggod to kong gikuan. Cobras na lang, dali, cobras. Ito lang kubras. Kabalo na. Tong ana. Tongge, hapa, mahapa. Hapa. Tapos, tukod imong duha ka kamot. Tapos, ay kaning ana, hapa asa. Tapos, tukod imong kamot, hapa, tukod. Dili na siya Hindi ka po, inako. Ana ba, ana, ihapa imong kamot tayo sa itukod. Ana. O, tapos angat, nga itukod nimo imong kamot. Kaning hapa, mahapa ana. Anak. O, ana. Tapos ana. O, cobra. Hala, 30 seconds kaya na. Okay, 1, 2, 3, Hindi hiyayaan ni 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay, 11, 20 di ay. 12, Ay, 13, 15. 14, 15 lang. Kaya di ano mo kaya, dear. Tama na kayo, mamatay ka ako, anak. Sige, dito na lang tayo, guys. Anak, oh. Kato nga pati, anak. Sige, tawag, ana. Ay, na pa man siya. Sige, ana imong kamot. Ana, tapos si ana po di mo kamot ma hands up. Pero sa left side siya, imong kamot, ana. O, tapos baba na po imong kamot. Kung mababa imong kanya, sa pikas, ana. Sige, 30 seconds. 1, 10 lang. 2, sige. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama naman, 10 na. Tapos, napatoy ko, anak. Dili na lang siguro tama, no? Ang gunting. Ito Ano ba? no. Ano sa ganito? Ay. Tuwa, dali. Sige, anak na lang. Kaya nakalimot ko sa pangalan, anak. Sige. 15 lang, guro. Kaya di mo kaya. Di na ko mabuto 15, kay 10 ra. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dito na lang tama. Kay kapoy naman ka diya. Dito na lang takutob. Napagutay ko, anak. Ay. Ay, anak. Ay, katong tong, ay ana, ikuan imong nawong sa imong Ako niece. sa imong ate, oy.
sa imuha, pataka-taka kag tudlo. Hala na bitaw to nakita na ako sa ano. Ay man kaayo, dili man sunod-sunod na imuha. Kapoy kaayo, sige kuan. Okay, unsa man next? Ano ba ito? I-touch lagi daw sa imong ni. Ang imong nose ma-touch nimo sa imong tuhod. Tas- Yati sa nang itaas, ada? Oh, ana na lang. Sakit kay pintiyan na to. Ana na lang. Ayo lang kay i-touch ang imong kuan. Ana na lang. Oh, sige. 10 seconds lang kay di mo kaya. Sige. 1 2 3 4 5 6 Ma! Tama. Kapoy na ko. Kapoy. Kapoy kaayo. Sige, dire nang takutob, ma. Ikapoy naman ka. Na, gi pagbabay na, dear. Babay. Bye-bye, gikapoy na si ma, dear. Sige, bye-bye. Inom nagtubig, dear, ha. Bye-bye.